Salom, serang desre makadomi sedikit senarang, ita tu komisi tene kultu, aku bida itu hambrik atau komisi tene kultu, ita hananu ami ahiba nai maromang. Serana sira makna Yesus Kristus hadomi. Oh ini tatama ba semana dahat tempo Paskua. Maita prepara itanya fuan non neon tomak ita hahu kultu ita haroman bensan hosina imaromak. Tulun maita hori imaromak nenaran nabe makhalo lalehan horai. No lahusik hela buat hotu nabe ni halo honi liman rasik. Oras ne totinan batinan nafatin. Paso senai Yesus Kristus hamutu kasrani sira. Amin. Leitura primeiro hasai hosi João capítulo sanulu versículo sanulu resin ida. Poliantetun hatetan hanesane. Hau hanesan bibiatan diak tambah hanesan bibiatan diak pronto foniaan tomate para nia bibi sira belehetan moris. Serana sira makna escuchadomi maita confessa itanya sala. May maromak ihay tabot ni Futaroin Santo ami hakraikan hodi confessa amina sala katak ihaloron hirak liu bakotuk ami halo sala tiwana moris laturi tabot ni hakarak ami idak disidi tuir amine dalan tuir amine hakarak tambane ami hotu hakraikan hitabot ne Futaroin hodi husu perdaun atau nune maroma korfo perdaun me ami fokbit mayami auto ami hatan moris phone basemana idane confessa sala idane ami husu hodi maromak aman o Jesus Kristus Espírito Santo lia fuang grasa nudar Kristus niatan haklakan bayi mikatak perdaun basala imi simona hodi aman oan no Espírito Santo nenaran tambanai maromak hadomi tebes mundune ni haruka ni wan mane mesak nuna emane be fiar bania sela mate mai behetan moris rohan laik mai tasimulia fuang grasa hohanano ida agunlah kasih Allahku. Serana sila makadomiski senarang ita atu le imon malefuang sayu si Salmus kapitulo 2 verso ida to verso neng. Salmus kapitulo 2 verso ida to verso neng poliang Melayu maktui maine. Raja yang diurapi Tuhan, mengapa rusuk bangsa-bangsa
Mengapa suku-suku bangsa mereka rela perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, yang mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Oração hodile maromak ni liafuan. Serane sila makadom Jesus ni narang tempo tona ita aturona maromak ni liafuan. Makasai sang jaung kapitulu 9 versus nuru sing ida to nuru sing 8. Antis ita atu ron na mora makliafuang mari ita alo orasaw ita arohan naing amandiak aman mak ami adoral lius tibu ita bot ni on Jesus amin Salvador ilorong Domingo lorong Santo dan ne ami mora mak niang atang sina renu sira halibur ia tu bot ni makreda atu hahi onra ita bot ni narang liliu ami atule no aturona speaker saung meramak lefuang ia on di sana kami nampak presiden yang meramak ni Espiritu Santo mai dirizi ami liliu ita bot ni atang nebe atu dirizi mai meramak haraik ben samba ita bot ni atang hodinia atu blika meramak lefuang la bele tuir ni hakarak oni na forsa mabe hakarak na forsa husilalihan hodinone bahira ami serani bele rona ami bele simu rai ami ne foi de idang oda ami bele iplika ami ne moris lolorong hodin atu serbi itabot nai idane me anar saung ami pronto atole itabot ne fuang simu ami nai tulung ami hodi ami bele comprende sade mamormat kule me ami hodi Jesus Kristus niang dia fa moris ami haruhan ba aman moromak ilalehan amin. Sang Juang kapitulu 10 versus 9 atau 9 holi yang Melayu maktuir mai. Topiku gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan akulah yang mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi suatu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aksolok bae manabe rona maromak niliafuan no halotuir iha ni moris lorong baloron. Haleluya, haleluya, haleluya. Maromak liafuan iha Yohanes kajuan kapitul 10 versikul 10 resinida to 10 resinwalu hatetan hanesane. Hanesan bibiatan dia pronto foni an tomate para nia bibisira belehetan moris
May be emanabe laos bibiatan duni. Banhira ni hare asufui kida mai ni halai dog no husikela bibisira seluk halai namkari. Emanabe laos bibiatan du halai tambania servisu hodi buka daitnia hakarak. Nia lafo an hodi hen didiak bibisira. Hau mak bibiatan diak. Hau kunyese hau ni bibisira no sira mos kunyese hau. Hanesan amani halalehan kunyese hau I hau mos kunyese nia. Hau entrega hau nia an tomate par hau nia bibisira belehetan moris. Hau iha bibiseluk ne besida utama hamutu ko hau iha bibisira ne. Hau tengi ba halibur sira. Penhira sira rona hau nilian. Sira kunyese kedas. Depois sira mai hamutu hodisai bibi lubun bot ida honya bibiatan ida. Tambane mak haunia aman ihalalehan hadomi hau. Tambah hau fo haunia an to mate para hau bele moris filafali. Laiha emaida obriga hau atu fo haunia moris mai be hau rasik mak fo haunia an to mate atu hau iha diretu atu fo haunia an. Hau mosi iha diretu hodi foti filafali. Ordene hau simu hosi hau aman. Serane sira makadomi ne maromak. Leitura nebe italeetiona ninia leitura primeiro nina nasa tetan dia katak sejus mak bibiatan dia. Bibiatan dia sempre pronto a tu defende, cuidado, lidera, acompanha nia bibisira. Tambah saída mak ne maromak halo comparação ho bibi malae. Laos uja liang ka tiger ka elefanti sai hanesan animalida nebe mak nebel halau fo fiadas ka ekononik ne mebe fo ba bibi malai nebe itatena ka taknia iha ni animal nebe mak fraku animal nebe maka dalam rumah sempre hasur problema hosi animal fuik sira selu idane hatur sai da maita kata hanesan bibiatan tenki hak basic na fatin banya bibi hodi cuidado tau atenção lidera iha tempo saída det iha tempo dia ka iha tempo la dia lurai David hanesan bibiatan ida nia experiência ne bedia tebes kona ba oinsa hare bibi tambanemak lurai David hateten maromak mak haunia bibiatan dia. Maromak mak haunia liderança dia. Maromak mak haunia pastor dia. Nebe sempre cuidado hau. Iha tempo saída det. Serana sira ida nemak experiência David ninian. David ya situação nebe difícil. Situação nebe todan. Situação nebe ladiak. Nia sempre hak basic amba maromak. Nia sempre hamutu ko maromak. Nia sempre buka maromak tambah David fiar kata so maromak dit fatin hahelik fatin sadere fatin be siguru liu ba fatin hototu tambah nesran sira hanesan ema Israel nini experiência moris sira sempre ia tempo susar sira bolu maromak sira convida maromak ni presença lihosi liderança balu usa emaseluk hanesan Moisés hanesan Abraão hanesan José hanesan Yakub atau bele lidera Israel lor Israel sai hosi fatine be difícil fatine be susar tina lida liona ita iha mundu hakniak halerik tanis tambah lakon vida, lakon materiais ho mora sida temedihan surtu 19. Maybe ha fulan hirak bakotuk ha hudia 4
ita Timor Leste mos halerik, ita triste, tamba inundação nebe acontece em território tomak, liliu iha município dili, nebe halakon ema barak balu ni vida, estraga ema niasasan, e ema sira agora tem que iha lona okos. Iha tempo ida hanesane, situação besusar no difícil, banebe ita tu husutulun, base ita larang meeting. Ita reusi parte governo, NGO sira, pessoal lida baseluk, liderança hotu, sira hotu hamrik, fasira ni akbid, fasira ni força, fasira ni matenek, sira hori tulum povo, sira daun, fasai de maksira iha. Governo mos buka dalam yoin hori tulun niya população. Igreja no NGO sira hotu, tamba sira hanesan bibiatan diak, sira ni povo hanesan bibi. Nebe iha responsabilidade atau taumatan basira ni renu ka sira ni povo, iha tempo nebe mak difícil, iha tempo nebe mak susar. Serani sira makadoi mene Roma. David na experiência dane hatudu maita katak. When hira iha tempo susar, ita labele do kusi Roma. Iha tempo difícil, ita nafaten buka Roma. Roma se foi tadalan, Roma se foi solução. Lihosi ita ni belun sira, ita ni liderança sira, ita ni colegas, ita ni amigos, se foi ta solução. Hanesan da dauk saida mak afeta ba ita ni maluk sira, nebe mak hetan inundação iha loron hat fulan março. Desculpa, iha loron hat fulan april ba. Tamane kontexto idane atu hateten maita katak ita hotu hetan samada, ita hotu maromak bolu ita, atu tulun malu, atu cuidado malu, atu servi ida hoseluk. Hanesan ema Israel iha tempo susar, maromak tulun sira di hosi liderança sira hanesan Moisés, hanesan Abraão, hanesan Zerasik. Ita mos acontece maita, ita hare ita ni rain, ita ni situação, ita ni governo, ita ni NGO sira, ita ni naiulun sira. Hodalan wayoin, mekanismo wayoin, atau tulun ita ni povo, tulun ita ni sarani, tulun ita ni cidadão. Idane hatudu katak liderança nebe mak sakarak sakrifika sirnian, liderança nebe mahakarak salva ninia povo, salva ninia renu, when hira iha situação nebe difícil. Iha Yeskiel 34 mos fo gambaran ida baita katak dalam barak mos iha liderança ka bibiata nebe mak ladia la sucesso tamba sira la taumatan la protege ema vulnerável sira ka la taumatan ba mak bit like sira mebe maromak didikan ini an maromak disidi ini an sai hanesan pastor dia sai hanesan bibiatan dia di bibiatan dia maka nia tengki sacrifica nini antomak nini tempo nini matenek nini rikusoi pode bela salva ka defende nini renu ka bibisira tambanemak Jesus ateten repete iha verso sanulure sinida no sanulure sinhat parte primeiro kata sejus mak bibiatan dia tamba saida mak repete lefoni dane katak nia mak bibiatan dia tamba lai hatan bibiatan ida hanesan Kristo la oset nia qualia mebe nehusin fatin as nehusi fatin sagrado nia haloan hanesan ema mai murisi hai malet no nia mos kura ema buka ema sira nebe maklakon kura ema sira nebe mekanik fohan ema sira nebe hamlaha no fokbit ema sira bit like idane haturu liransa idane be mak iha fuan iha empatia when hira ni hare sarani sira ka hare bibi sira iha tempo susar ka tempo difícil tambane ni hateten dihan akulah gembala yang baik gembala baik berkorban untuk domba-dombanya sarani sira mahdoi maromak idane ita hanesan ema fear 9 hanesan ema Kristão ita tengi agradece ba maromak tamba maromak na bedia bele didikan inian sai bibiatan baita hotu
Nia didikan ini hanesan ema. Hahu si balada nia fatin, toi ha Golgota. Nia fon ini tomak. Sacrifica nia moris tomak, tone mate nia huri defende ita, servi ita, tulun ita. Responde saida, mak hanesan ema Kristão ita foba maroma, maka lihos ita nia sai liderança baita nia maluk sira, sai liderança baita nia família, baita nia vizinho, e fato nia baita horik ba. Situação na Bessusar acontece a Timor-Leste, nessa inundação beita foi em Liu, foi no meita, convida ita hotu, ato hamrik lá holia foi andet, me beita hamrik ko ação, ita bela tulun sira, ita bela força sira, hakbit na fatin sira, e a parte oin, o mecanismo oin, ato nessa situação sira ne, hametin liutan sira ne fiar, lori sira hakbisik bane maroma, tambane mai. Ita hotu aprende hosi saida makyus halo atau nune ita sai bibiatan baik ini bibi sira tulun malu protege malu liliuba ema kebit laik sira vulnerable sira ema sira nevema injustiça basira ita hanesan bibiatan hanesan liderança ita tem que defender sira e a situação sira nevema difícil hanesan inundação neve acontece moras surto de Janovi no moras sira selu ita karik la faosan karik ita la faosan may holia fuan ita bela tulun sira atau hamrik hosi sira susar hatake ba Kristo a força sira atau sira dia katak moris ne maromak nian ida tempo seiha atau buka maromak amin. Ita tama ba ita nia credo apostolico convida sarane sira hamrik ita hatete folian tetun hanesan tirmai au fiar ba man maroma mak força bot tebes mak halalehan norai no be Jesus Kristus non mane mesa ita nia nai tamba Espírito Santo nia moris liu se Virgem Maria teru se Pontius Pilatus neokon ema hedi ne cruz mate hakoi tumba mate sira neren liu telo rontolu ne morisikas hose mate sira nelet sai balalehan turi aman maroma mak força bot ne sorin los hose ne ba ne semai filafali atu halo justiça ba man sira mate no ba ama morisira ao ferbe Espírito Santo igreja mak santo no universal libur ema santo sira perdão basala moris ho isin no moris rohan lai serana sira hal favor tur filafali mai ta hal oração geral mai maromak ami fo agradece ba itabot loran ohin ami atan sira bele participa iha culto iha fatine bedet iha amiri dek nini uma ami la bele hasur malu iha fatine dane tamba situação nebe acontece ba mundo no iha Timor-Leste me ba mi fiar katak lia fona be me ohin hawatan kari bela sai fondasi da atau fo inspiração Miami hamete na minifiar atau hateke na fatem ba Cristo ia tempo nebe difícil hanesan agora na marama kam haloração especial ba sarani Hosana hosi umakai ni da ba umakai selu hosi sektor ida to sektor had ami hanesan inanaman ami hanesan owan ia situação nebe makanesane ami kara husu maromak ne tulun husu maromak ne matene atu lidera na fatina ami lihosi igreja lihosi liderança sira atu sai liderança nebe dia hodi taumatan no cuidado na fatin bibi sira ka sarani sira e qualquer tempo ne maromak am haloração mospa sinudo IPTL classes no sarani sira hotu pendeta penatua diakono guru injil sira hotu nebe ohine haklaken maromak ni liafuan ia fatin hotot ia Timor-Leste laran tomak na maromak fo bensan sira hakbit sira ha força sira na fatin mas que situação susar sira na fatin pronto pode sai bibiatan dia babi sira na maromak am haloração mos pa ema sira nebe moras ia hospital sira nebe castigo ia comarca sira nebe ia dit uma sira nebe ia fatin isolamento
Ne maromak, situação sira hanesa ne, sira hakarak maromak ni presença importante basira. Ato ne fosira atem brani, hamete sira ne fier, ato sira na fatin hateke ba Cristo, tamba Cristo maksai sira ne pastor diak, Cristo maksai sira ne lirança diak, e tempo saída det. Ne maromak ay masalah oração, ba amina nação Timor-Leste. O senai presidente toia sukun aldeia sira hotu. Bayan jo sira, partidos políticos sira hotu. Na marama fasira matenek, fasira saudi, fasira sindiak. Ato ne sira lidera raida ne, lidera nação ida ne, tuir na marama nia domin. Na marama kam halora saun mos pa medico sira, bayan ma frontline sira. Ne bedidike sira ne antomak, sira ne tempo sira ne matenek, ho di protege raida ne. Hosi moras surtu di Janobi. Tambane sira marama fasira sindiak. Ami maslah luham ba amin nailun sira hotu iha railiur iha railaran ihne bedit sira iha ba na maromak idane mak amin oração idane mak amin agradece baita bot por Cristo naran ami harohan amen ta fo obrigado ba maromak hori que soy ne beita iha tambane ita prepara ita ne oferta fotuir saida mak ita iha labele ho obrigatório mas de rolar na behak solok itahananu ami hamutuk fo obrigado. Itanya kultura mata, aku convida sarana sira hamrik, ita hananu hosi habem lau hamutu konajijus. Sarana sira makna Jesus Kristus adomi fila ho paz hosi na Jesus Kristus nian nosimu ba bensan hosi na maroma graça hosi no paz hosi na Jesus Kristus domin hosi aman maroma no comunhão hosi Espírito Santo hamutu ko sarana sira hotu hosi oras ne totinan batinan na fatin amin.